ଏଇଟା ମୋ ରେଡେ ବସିଲା ଏ କାଳିଆ ଭାଇ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇକି ଆସିବ ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ନା ନା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇକି ହଁ ତୁ କୋଉ ସେଟା ଗୋଡେଇଲୁ ବାଡିଆକୁ ଏଇଟା ଭୁଲ କାମ ନା ତୋର ଭୁଲ ଏଟା ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇନା ତମ ଆଉ ଫେର କୋଉ ଗୋଟା ଭୁଲ ବାପା ଏଇଟା ଏଇଟା ତୋର ଭୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ତୋର ମଗ ଟିକେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ସେଇଠି ପାହାଚ ପାଖରେ ତୁ ମତେ ବାଡିଆ ଗଡୁଛୁ ଏଇଟା କଣ କରି ଥାନ୍ତୁ ହଁ ତ ଶାଶୁ ଟିକେ ବାଡିଆ ଗଡେଇଲୁ ଯେ ପୁଣି ଦବା ପୁଣି ଏ ଯା ଗୌରା ଆଜି 500 ଦବ ମୋର ନହେଲେ 500 ଦରକାର ନାହିଁ 500 ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ରଖିବି 500 ମୁଁ ଦେବାର ନାହିଁ ତୁ ଡବରେ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ନିଆରେ ଡାକିବିନି ଆରେ ସିଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ମାନେ 500 ଦେବେ ବୋଧେ ଫାଇନାଲ ହେଲା କିଛି ଆମର ନାଇଁ, ଫାଇନାଲ ନାଇଁ, ହବ ନାହିଁ ତମର ଭଗିଆ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମାନେ 500 ଦରମାନା ଦବ अरे तू से पोंडाटा पछे गइला त आरके आसुनु जे गिरा दाइगा दौड़ बांधू जे काली से गोठा छापा कर चल चल से गोठा छापा कर से मोइसी फिटी भी अन्ना देखिउ हैं ए एथि जा के म भाई तो भाई हां तो भाई तो भाई एक अक्षर कोन तला कोडी कोन नाने खाइंची तो भाई ए तोरी भाई हां तोर दे देबा मोर लखाइन चला ଏବେ ଭଗିଆ ତୁ 500 ଦରମାନା ଦବ ନା ହଁ କହ ଗାଧେଇ ଗଲୁ ଗାଧେଇଲା ଆମେ ଫାଇନାଲ ହବ भाई तमे पाटी हमर फाइनल दरकार नाही जा तो साथरे आपण निया फाइनल बापा भाई हां आज उनके फाइनल होला हम्म यदि 5000 न दला तो पूरे तो नहीं कर ना पाड़ी आने डायरेक्ट पुलिस रे हैंड ओवर कर हां पुलिस आसीबे ताको थाने प्रेंड केस दे केस देन अगला काम से लाओ अगला काम सरीबो तू तू ना से कथा ना तू 500 दबु कि हां कहनु ना मोर 500 दरकार नाही ना मोर निया दरकार नाही मोर जति बेला आसीबो तो भलो कथा ना बेला जति ना आसीबो आपण हे कोन हला बेला आसीबो हां मो भाई गोटे चापुडा रे बेला हगे हगे कि मते मते के दाउड़ीबो अब तू काय गेलु देखि दिया बाबू गेलु देख अरे बेला मत अरे भाई अरे बेला मत ताकोड़ देखि कि फोपाडी देला कौन तो मते बेला मते ताकि फोपाडी देला एटे त करे काहे की अरे मु टिके ताकु टिके बाडीली बोलली का मते ताकि फोपाडी देला आ त बेलु के कोती बेला आसी ना हमरा न्याय को बेला आसी बेला ना बेला आसी आसीबा जो मना कर बेला आसी नहीं न्याय हबो आ तू 500 दरमाना दबु नहीं कह आज फाइनल हेला मने हेला तू 500 दरमाना दबु नहीं कह यार भाई फाइनल ए गया